waxaa halkaa ka soo baxday in Ismaaciil Cumar uu lacag buuxo oo lacagta uu buuxana inaga ilaalinayo. Hore baan u sheegnay dekadaheenna roob lacaga ayaa ka soo baxa. Hore baan u nidhi oo dekadaha Djibouti lacagaha ka soo baxayay adeecadaha ka sheegnay waxa weeyaan waa roobkooda ayo biyo laga daray. Kolka biyaha cidda aan ka darin waa inaga weey. Laakiin Ismaaciil Cumar biyaha wuxuu ka buuxsaday ceelal buu ka buuxsaday. Qolkuu doono waa ka soo saaray. Waa ka ila xad waxa aan awoodda dhaqaale ee dalka anigu aan jawaabka ku haysto waxay gaarsiin tahay xad aan 2 bilood khidmadii waxa la wixii Ethiopia ka imanayay ee dabadda u baxayay aan ka daayo ayay gaarsiisan tahay waa ka inale. Innagana waxaan kala anahay waxaan cunno iyo waxaan cabno iyo waxaan isku daweyno ayaan kala anahay. Kolka halka maxay nooga soo baxay? Arrintaas waxay xambaarsan tahay 2 fariimood run ahaantii. hadiyada Ismaaciil Cumar Geele dalka Ethiopia u sameeyay 2 fariimood ay xambaarsan tahay. Fariinta u horeysa ay xambaarsan tahay waxa weeyaan in Cumar kasburga male kor cabsoodu leeyahay. Wuxuu leeyahay in xasuusinaya uma guuraankiisiya on horeyna iskugu sheegnay aniga hayga sugna kasburka kor cabsooda iigu yimaada. Kor cabsooda aniga iigu yimaada. Haddii aad kelimada soo dhaaftiin oo dikiishiin anigu maxay ahaydeen xaqina waad iga helaysiin. laakiin inta aad kelimadiina soo dhaafayn meelaha uun ka leedihiin anigu korkaan igaga joogi. wuxuu yidhi dadkani surmee sida kale noqdee gaajadu soshay ee wada siloon ma sumaysan yihiin maxaa suuxiyo oo wada seexiyey si xun ha u dhintee masaanacadkii sararaha weynaa ayaa wada sixroo saxsax ka dhigoo seetada ku xidhoo u galay sidaas allaha u sahlee sandullayntiiyo aayaseegiyo siliciyo maxaa saxariirta baday waxaan soo socon weligeed sugay saadaalku nool wixii 7 tegee aad soo martay ilaa calan sudhkii waa meeqa sana waxa saaxirkaa loo sakhiran yee loo sacabtumi haddaad sare kacdaan oo dhowr subax si midaysan aad u soo baxdaan kannigu sallidan ee sumaysan ee sayntiinna jaray uu socon lahaa haddaad sare kacdaan oo dhowr subax si midaysan aad u soo baxdaan kannigu sallidan ee sumaysan ee sayntiinna jaray uu socon lahaa. اللهم إني بلغت اللهم إني بلغت اللهم إني بلغت Chers auditeurs, chers auditrices, soyez les bienvenus sur la radio LVD, votre radio. La radio LVD est une radio libre et accessible via les réseaux sociaux et sur le site web LVD. À Djibouti, la radio LVD est également accessible via les satellites. La radio LVD propose tous les vendredis un programme en français, en somali, en arabe et en afar. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur les ondes de la radio LVD. Merci de votre confiance et vos soutiens. Restez sur la radio LVD. Éditorial. Et un cri de traverser les coffres. En sa résidence causue que caresse la brise de mer. À distance des larmes de faim et de soif et de jouissins qui gémissent. Satisfait de les savoir souffrants, le voici calé comme à son habitude, entre registres comptables et coffres à recettes. Il alterne entre addition arithmétique et effluve des liasses vertes. S'il chérit les chiffres ronds, il n'aime pas les manier. Les mathématiques le rebutent, mais il admire leur magie opératoire. Tenir le réel en une formule, voilà qui lui fascine avec force. Cela lui rappelle son style de règne, soumettre le multiple à soi. Il se demande même s'il n'est pas un matheux manqué, ou plutôt un matheux d'un autre type. En tout cas, considère-t-il sa capacité à amasser le maximum au moindre coût, relève du registre mathématique. Il baigne dans sa bulle protégée de toutes parts. Il laissait poster partout, veillant à sa volupté,
Ses gardes triés sur le volet généalogique. Il en a fait un régime, labellisé républicain. Il se sent en sécurité en son sanctuaire. Et bien loin le temps où il traînait sans horaire pour trouver de quoi faire fiche à un sous-chef hiérarchique. Une période peu bénite qui se résume d'un mot, manque. Il manquait de tout ce qu'il possède aujourd'hui en abondance. Le pouvoir, la pécune et ce qui va avec. Jusqu'au jour où un drapeau à 4 couleurs a été hissé vers le ciel. Il s'en souvient avec satisfaction. Telle une pluie, l'indépendance l'a arrosé de faveur. La mue a été instantanée, d'agent à autorité. La surprise passée et la pensée simple, ce qui m'arrive est mérité. Quoi? Un cri de soldat? Est sûr? Le cœur commence à cogner en lui. Déjà, sensible se muscle sien. Il cesse de compter pour tendre une oreille exercée. Le cri lui parvient plus clairement. Des rangs, il arrive. C'est un militaire de l'air à 2 étoiles, un pilote à un bon potentiel. Il démontre son identité généalogique. Ah bon? Pour lui, tout est affaire d'appartenance, le gouverner. Ça ramène à son groupe et se traite à tel tarif. À cette urne, tout fait et geste. Qu'il porte l'uniforme ou non, soit brillant ou pas, chacun demeure ce que fait de lui sa naissance. Son mérite importe peu, c'est la grille de gouvernance. Et la grille de rendre son résultat. Le lieutenant est de tel groupe. Le cap est clair pour la réaction, même si cela ne calme pas le cœur qui cogne. Réagir sur 2 leviers, réprimer à l'intérieur, romper à l'extérieur. La grille ne dit pas à quoi le cri renvoie. Elle n'a pas été programmée pour. C'est peu aidant pour le cœur, il continue de cogner. Du ciel n'étant pas que la pluie qui propulse. Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices, soyez les bienvenus sur la radio LVD, la radio La Voix de Djibouti. Voici notre journal du jour, présenté par notre journaliste, Ladan Abdi. Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 17 avril 2020. Merci de nous avoir rejoints sur la Voix Djibouti. C'est le titre du jour. Au niveau national, la pandémie du coronavirus s'aggrave et fait ses premiers morts. Les confinés livrés à eux-mêmes, la colère monte. Zoom sur l'hôpital Al-Rahma. Au niveau régional et international, à Yémen, cessez-le-feu au pays et risque humanitaire pour les migrants africains. Les Africains de Chine victimes de discrimination liées au coronavirus. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Voici les développements de ces points dans la tradition du jour. La pandémie du coronavirus s'aggrave et fait ses premiers morts. À Djibouti, la pandémie du coronavirus ne faiblit pas. Le nombre de cas positifs se compte désormais en centaines. Et les premiers morts sont là, une femme et un homme. Il s'agit de 2 personnes âgées. Tous 2 étaient hospitalisés à l'hôpital Al-Rahma et Belbala-Hodan en soins intensifs. Ils avaient été contaminés par l'un ou l'autre des 2 médecins d'origine égyptienne, récemment revenus d'un congé en Égypte. Ils étaient revenus juste avant la date de suspension de vols internationaux de passagers au départ et à l'arrivée. Selon nos informations, au moins l'un de ces 2 médecins avait été infecté en pays, en son pays et se savait malade en revenant à Djibouti. Pourtant, il ne l'avait pas signalé à son entourage professionnel, ni à ses patients et ne s'était pas isolé pour ne pas transmettre la maladie. Résultat, il avait contaminé un grand nombre de personnes parmi ses proches, les patients, les soignants et autres employés. Les 2 hommes restent hospitalisés à l'hôpital général d'Arta comme les autres malades du coronavirus. Seule note positive, plus de 50 personnes ont été déclarées guéries de la maladie. Mais cela n'autorise pas à relâcher la vigilance. Les confinés livrés à eux-mêmes, la colère monte. Pendant que la maladie se propage à Djibouti où les confinements restent en vigueur, la faim et la soif continuent de sévir dans les quartiers et localités populaires et populeuses du pays. À Djibouti, ville et comme dans les régions de l'intérieur, le rester chez vous est peu ou pas accompagné de soutien à la majorité démunie. Au-delà du discours gouvernemental, peu d'actes sur les terrains. Interrogée par la radio-télévision de Djibouti, la ministre des Affaires sociales, Mouna Ousmane Aden, a déclaré le 3 avril 2020 qu'elle avait distribué 8500 bons alimentaires seulement depuis le rester chez vous, lancé par le président de FEI Ismaël Omar Guelleh le 23 mars 2020. 8500 bons est un nombre trop bas, très bas, compte tenu des centaines de milliers de personnes dans le besoin.
2020. De plus, il s'agit d'un seul de bons 10 000 francs Djibouti, soit un faible pouvoir d'achat en raison de la cherté des denrées alimentaires dans le pays. Il permet juste d'acheter 15 kg de riz, 14 kg de sucre, 15 kg de farine, 5 litres d'huile alimentaire, 1 kg de dattes, 5 kg de pâtes alimentaires. Ce n'est pas grand-chose lorsque l'on sait que les familles sont nombreuses à Djibouti. Voilà pourquoi les confinés livrés à eux-mêmes laissent éclater leur colère ici et là, dans la capitale comme en région, et que à mesure que les jours passent, cette colère gagne du terrain. Zoom sur l'hôpital Al-Rahma. Depuis que 2 de ses médecins y ont propagé le Covid-19, l'hôpital Al-Rahma fait parler de lui à Djibouti. Il est dans toutes les conversations. La Voix de Djibouti a mené l'enquête. Selon les premiers éléments de notre investigation, cet hôpital est né à partir d'un orphelinat financé et construit dans les années 2000 par l'ONG koweïtienne Al-Rahma, bonté et bienveillance en arabe. Les orphelins ont été accueillis, nourris, logés et scolarisés. Aux élèves qui ne pouvaient suivre l'enseignement général, il a été proposé un cycle de formation professionnelle à certains métiers manuels tels que la menuiserie. Au titre de l'alimentation et de la prise en charge médicale, des apprenants, une boulangerie et un dispensaire ont été ouverts. Le dispensaire soigné aussi son frère, les 2 milliers des quartiers environnants. Le tout sous la direction d'un Djiboutien d'origine égyptienne, Abdelghani Al-Qourachi. Puis, comme toujours, le pouvoir en place s'en est mêlé à transformer l'œuvre de charité en une affaire hideuse. Grâce au fonds d'Al-Rahma et d'autres financements du Golfe arabe, les ateliers ont été développés et la production des élèves, notamment les meubles, mis en vente. La boulangerie a été transformée en une machine à cash. De même, le dispensaire est devenu au fil des années un hôpital privé de fait qui facture ses prestations. Il fonctionne avec des médecins, notamment égyptiens. À l'aune du pouvoir d'achat moyen à Djibouti, il pratique des tarifs élevés et génère des revenus substantiels, alors qu'il continue de bénéficier du financement des bienfaiteurs koweïtiens et autres. À suivre la semaine prochaine. Au Yémen, le cessez-le-feu au pays est risque humanitaire pour les migrants africains. Au Yémen, pays meurtri par la guerre depuis 2015, la coalition menée par l'Arabie Saoudite et Riyad a annoncé mercredi 8 avril un cessez-le-feu unilatéral prenant effet le lendemain jeudi. Prévu pour 2 semaines, il est extensible. Riyad a présenté sa décision comme une réponse favorable à l'appel qu'a lancé 25 mars au parti au conflit yéménite par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, à faire taire les armes pour mieux affronter l'épidémie de Covid-19. C'est un soulagement pour la population yéménite, même si l'annonce a été accueillie avec un certain scepticisme par les rebelles houthis. Dans un autre registre, une nouvelle catastrophe humanitaire se profile à l'horizon dans ce pays selon des défenseurs des droits humains. Cette fois, ce sont les migrants africains présents dans le pays qui se trouvent menacés. En effet, l'on assiste à une opération de déplacement massif des migrants par la mer vers les eaux territoriales djiboutiennes. Ils sont entassés dans des embarcations par des miliciens yéménites à la solde des donneurs d'ordre locaux. Il s'agirait des donneurs d'ordre liés à l'Arabie Saoudite qui auraient commandité l'opération. À la demande de l'Arabie Saoudite, moyennant paiement, des Yéménites recommencent à entasser dans des embarcations de fortune des migrants africains. En violation du droit humanitaire, a déclaré Maître Zakari Abdillah, figure emblématique de la défense des droits humains à Djibouti. Bien entendu, ces agissements favorisent la propagation du coronavirus par ces temps de pandémie. Le risque, c'est que ces migrants soient jetés en mer au nord de Djibouti et ainsi mis à mort. Maître Abdillah attire l'attention de la Fédération internationale des ligues des droits humains sur cette catastrophe humanitaire qui s'annonce. Les Africains de Chine victimes de discrimination liées au coronavirus. La Chine a largement endigué l'épidémie. Elle n'en reste pas moins fébrile face aux personnes venant d'autres pays qu'elle considère comme potentiellement porteuses du coronavirus. La tension est montée à Canton, 15 millions d'habitants après la découverte par les autorités locales d'au moins 8 personnes contaminées qui ont fréquenté l'arrondissement du Yuxeu où vit une importante communauté africaine. Parmi eux figuraient 5 Nigériens qui se sont soustraits à leur quarantaine pour se rendre dans des restaurants et lieux publics. Cette violation de la quarantaine a contraint les autorités à tester ou mettre en quarantaine quelques 2000 personnes qui avaient été en contact avec eux, a rapporté un média d'État. L'affaire des 5 Nigériens a entraîné un torrent de commentaires haineux sur les réseaux sociaux. Certains ont même appelé à expulser de Chine tous les Africains. Pourtant, parmi 114 cas importés, figurent seulement 16 Africains, les autres étant des ressortissants chinois. Plusieurs Africains ont dit à l'AFP avoir été chassés de leur logement, puis refusés dans des hôtels.
J'ai dû dormir sous un pont pendant 4 jours sans rien à manger. Je ne peux même pas acheter de nourriture car aucun magasin ou restaurant ne m'accepte, affirme à l'AFP Tony Mathias, un étudiant ougandais. D'après plusieurs Africains contactés par l'AFP, d'autres membres de la communauté ont été soumis à des dépistages massifs et placés en quarantaine. La police et des cantons a refusé de répondre aux questions de l'AFP. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a reconnu des malentendus dans les mesures de prévention à Canton. Il a appelé les autorités locales à améliorer leurs mécanismes et méthodes de travail. Ces discriminations surprennent de la part d'une Chine qui se vante d'entretenir d'excellentes relations avec la plupart des États africains et qui leur a octroyé des dons de fournitures médicales pour lutter contre le Covid-19. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur les ondes de la Voix de Djibouti. Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices, soyez les bienvenus sur la radio LVD, votre radio. Aujourd'hui, dans l'émission L'interview du vendredi, nous avons comme invité le docteur Ahmad Daoud. Ahmad Daoud est un médecin en France. Il a été contaminé par le coronavirus. Il a fait face. Il nous parlera de son expérience et les conseils qu'il souhaite donner à la population djiboutienne et à ses confrères à Djibouti. L'interview en images et complet sera divisé dans notre émission sur Échange sur l'actualité du dimanche prochain. Merci et voici l'interview du docteur Ahmad Daoud. Bonjour docteur. Oui, bonjour monsieur Mahmoud Jama. Docteur, ma première question est quel impact a eu cette maladie à vous, à vos proches et quel est l'impact aujourd'hui? Quel est l'impact qu'elle a eu sur l'aspect personnel? Oui, donc j'ai effectivement été infecté dans un cadre professionnel comme beaucoup des soignants en France. Je pense en tout cas dans l'hôpital où je travaille, dans beaucoup des hôpitaux, les médecins sont en première ligne et ils sont effectivement infectés également. Donc le coronavirus est quand même une maladie infectieuse, c'est une pandémie mondiale. C'est important effectivement qui a commencé en Chine et qui s'est propagé de par le monde et qui est actuellement qui commence sérieusement à inquiéter beaucoup de Djiboutiens. Donc je pense que c'est important effectivement que les mesures des barrières, les confinements, en particulier les distanciations sociales, le fait de garder plus d'1 mètre, maintenant même on dit plus de 2 mètres même, de plus en plus, est extrêmement important et également le fait de respecter le confinement parce que il y a des risques de propagation rapide, très rapide de la maladie. C'est un virus qui est extrêmement contagieux, beaucoup plus contagieux que le virus de la grippe, hein. Et donc c'est extrêmement important de prendre des précautions pour éviter de se contaminer. Donc, il y a, au niveau de contamination, en tout cas, 80% aujourd'hui, on estime que, il y a quand même, beaucoup de gens qui sont complètement asymptomatiques, qui ne présentent aucun symptôme et qui peuvent les transmettre à d'autres personnes. Ça, c'est aussi une particularité. Et donc, c'est important que, les Djiboutiens prennent au sérieux la rapidité d'extension de cette maladie et la dangerosité de cette maladie pour de personnes effectivement qui ont déjà une santé fragile, des personnes au-delà de 65 ans, qui ont le diabète, qui ont l'hypertension artérielle, des maladies respiratoires, une insuffisance rénale. C'est des populations qui sont extrêmement à risque de développer une forme extrêmement grave et mortelle. Donc, connaissant notre système de santé qui était déjà dans des conditions, on va dire, extrêmement sous-développées, les risques justement sanitaires, le risque sanitaire est extrêmement important et par conséquent, un pays qui dispose très peu de moyens comme le nôtre doit miser davantage sur la prévention, sur l'éducation de la population, sur des mesures de prévention
Et bon, le confinement, est-ce que le confinement est adapté à la société djiboutienne? Ça, c'est la question que je me pose. Mais dans tous les cas de figure, les mesures de prévention sont extrêmement importantes. Et je conseille effectivement aux Djiboutiens de respecter les mesures de prévention. Docteur, on ne vous a pas posé la question effectivement sur Djibouti. Si on revient un petit peu à la France, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez les moyens, vous avez déjà eu, donc c'est déjà passé, mais est-ce que les docteurs en France ont le moyen de faire face à cette maladie, c'est-à-dire est-ce que vous avez les gants, vous avez le masque suffisant pour se protéger déjà, vous, déjà, le personnel oui, absolument, oui. En France, effectivement, en tout cas, dans le service où je travaille, bon, au début, peut-être le masque était un peu difficile à trouver en ville pour les médecins de ville. Il faut préciser les choses, mais au niveau des hôpitaux, il n'y avait pas de problème de matériel de protection des soignants. Le masque ou les gants, les surblouses en tout cas, sont largement, en tout cas, dans les services où j'ai travaillé, c'est pas ça qui est à l'origine de ma contamination. C'est plutôt au début de l'épidémie, les mesures de prévention, en tout cas que nous on avait pris, n'étaient pas suffisantes par rapport à ce virus. Donc moi j'avais le masque de protection, j'avais déjà soigné plusieurs patients qui étaient infectés, qui venaient d'arriver. En fait, c'était au tout début de l'épidémie. Donc c'est au début mars, la première semaine du mois de mars, la fin février, début de semaine du mois de mars, où effectivement moi j'étais contaminé, mais l'épidémie avait déjà commencé dans l'Oise, une région de proximale en fait de la nôtre, du Hauts-de-France. Et donc dans ces cadres-là, on utilisait des masques et des gants, mais j'avais utilisé mon stéthoscope personnel. Et puis, on n'avait pas de lunettes de protection. Maintenant, on sait que ce virus se transmet par l'air et aussi par des contacts de façon très importante. Et les mesures de prévention, en tout cas, qu'on avait pris n'étaient pas suffisantes à l'époque. Il faut aussi rappeler que c'est un virus qui est tout nouveau, dont on connaît en réalité très peu de choses. On découvre beaucoup de choses, beaucoup en tout cas, on a beaucoup appris depuis qu'il a commencé en Chine, mais c'est un virus qu'on connaissait pas très bien et c'est pas sûr que les informations qu'on a eues aussi de la Chine étaient sur beaucoup des aspects, étaient peut-être pas entièrement vraies. En tout cas, toujours est-il que moi je pense pas qu'il y ait des moyens au niveau des hôpitaux. Par contre, au niveau de la population en France, le fait que chaque personne puisse porter un masque où le médecin de ville ne pouvait pas facilement avoir accès à des masques parce que bon, les pharmacies n'en disposaient pas. Il y a un problème de stock de masques en médecine de ville. Docteur, une fois qu'on était infecté, quels sont les conseils que vous pouvez donner pour éviter de contaminer les autres? Je crois que ça, c'est extrêmement important, le mesure de prévention au niveau de la famille, parce que on voit très bien que ces problèmes se posent, en tout cas à nos compatriotes djiboutiens. Mais à partir du moment où la personne est infectée, il y a un risque de contamination extrêmement important pour les autres membres de sa propre famille. Et que les mesures de prévention, les mesures barrières, donc l'isolement, le fait de s'isoler dans une chambre à part et de mettre le reste de la famille dans d'autres, on peut rester dans la même maison, c'est extrêmement important. Donc il faut aussi au niveau des toilettes, au niveau de ce qu'on mange aussi, de se laver régulièrement les mains et de mettre un masque même à l'intérieur de la maison pour éviter d'avoir des contacts avec ses proches sont extrêmement importants, au moins pendant une période de 2 semaines. Donc, pour éviter qu'il y ait de contaminer les autres membres de la famille. Donc, c'est laver régulièrement le main avec du savon, c'est s'isoler dans la chambre à part, et puis éviter les contacts avec les autres membres de la famille pendant au moins 2 semaines, étant que justement la période d'incubation et la période où la charge virale est importante pour contaminer les gens.
dhegaystayaal iminkan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhinacii carabiga oo maanta ay noo daadahaynayaan faadimo maxamed iyo cadnaan cali waana kan ku soo dhowaada. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساءكم أينما كنتم. من صوت الجبوتي وأحييكم وأقرأ لحظاتكم هذه النشرة التي أستهلها. بسم الله الرحمن الرحيم، ثم بهم عناوين من عدنان علي. سيداتي سادتي، الجمعة 17 أبريل. شكرا لانضمامكم إلينا على صوت جيبوتي. وهنا عناوين اليوم. على المستوى الوطني يتفاقم وباء الفيروس التاجي ويسبب الوفاة الأولى، ومحصورين الكورونا تركوا لأنفسهم والغضب يتزايد، وتركيز على مستشفى الرحمة في هودن. وعلى الجانب الإقليمي والدولي اليمن وقف إطلاق النار في البلاد والمخاطر الإنسانية على المهاجرين الأفارقة.
والأفارقة في الصين ضحايا التمييز المتعلقة بفيروس كورونا. أهلا ومرحبا بكم في موجز الأخبار، وهنا تفاصيل عناوين نشرة اليوم. في جيبوتي لم يتراجع الوباء المعروف بفيروس كورونا، وعدد الحالات الإيجابية الآن بالمئات، والموتى الأول والموتى الأولى الموجودة امرأة ورجل، هذان شخصان مسنان تم نقل كلاهما إلى مستشفى الرحمة في بلبلة في وحدة العناية المركزة، وقد أصابهم بالعدوى أحد الطبيبين من أصل مصري عاد مؤخرا من إجازة في مصر، وقد عادوا قبل موعد تعليق رحلات المغادرة والوصول الدولية للركاب. وبحسب معلوماتنا فقد أصيب واحد على الأقل من هذين الطبيبين في بلاده وعرف أنه مريض وعندما عاد إلى جيبوتي، ومع ذلك لم يبلغ بذلك إلى دائرته المهنية أو لمرضاه، ولم يعزل نفسه حتى لا ينقل المرض. ونتيجة لذلك أصاب عدد كبير من الأشخاص بين أقاربه والمرضى ومقدمي الرعاية وغيرهم من الموظفين. ولا يزال الرجلان في مستشفى عرتا العام مثل مرضى فيروس كورونا الآخرين. وملاحظة إيجابية فقط، تم شفاء أكثر من 50 شخصا من المرضى، ولكن هذا لا يسمح لنا بتخفيف يقظتنا. وأيضا في حين أن المرض ينتشر في جيبوتي حيث لا يزال الاحتواء ساريا، يستمر الجوع والعطش في الارتفاع في المناطق الشعبية في البلاد. في جيبوتي كما هو الحال في المناطق الداخلية، فإن البقاء في المنزل غير مصحوب بدعم من الأغلبية الفقيرة وما وراء الخطاب الحكومي. قليل من الأفعال على الأرض، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية منى عثمان عادن في 3 أبريل 2020 في سؤال من الإذاعة والتلفزيون الجيبوتي إنها وزعت 8500 قسيمة غذائية فقط، هذا منذ إطلاق البقاء في المنزل من قبل الرئيس الفعلي إسماعيل عمر جيلي في 23 مارس 2020. و8500 قسائم غذائية رقم منخفض جدا نظرا لمئات الآلاف من المحتاجين. بالإضافة إلى ذلك فهي عبارة عن قسيمة واحدة بقيمة 10,000 فرنك جيبوتي، وهي قوت شرائية منخفضة بسبب ارتفاع تكالف الطعام في البلاد، ويسمح لك فقط بشراء 15 كيلوغرام من الأرز و14 كيلوغرام من السكر و15 كيلوغرام من الدقيق و5 لتر من الزيت للطهي و1 كيلوغرام من الثمر و5 كيلوغرام من المكرونة. ليس هذا بالكثير عندما نعلم أن هناك العديد من الأشخاص في الأسر والعائلات الجيبوتية. هذا هو السبب في أن الأشخاص المحبوسين تركوا إلى أجهزتهم الخاصة يطلقون غضبهم هناك وهنا في العاصمة كما هو الحال في المناطق الأخرى، وهذا مع مرور الأيام يزداد هذا الغضب. وأيضا منذ نشر 2 من أطباء الكوفيد-19 تم الحديث عن مستشفى الرحمة بكثرة في جيبوتي، هو في كل المحادثات، وأجرى صوت جيبوتي تحقيقا خاصا به. وفقا للعناصر الأولى من تحقيقاتنا فقد ولد هذا المستشفى من دار الأيتام، وتم تمويله وبناؤه في عام 2000 من قبل منظمة الرحمة غير الحكومية الكويتية، وتم نقل الأيتام وإطعامهم وإسكانهم وتعليمهم، وعرض على الطلاب الذين لم يتمكنوا من حضور التعليم العام دورة تدريبية مهنية في بعض الحرف اليدوية مثل النجارة كجزء من الطعام والرعاية الطبية للمتعلمين. تم افتتاح مخبر ومستوصف، كما قام المستوصف بمعالجة الفقراء في الأحياء المجاورة مجانا، وكل ذلك تحت إشراف عبد الغني القرشي من أصل مصري. ثم كما هو الحال دائما انخرطت الحكومة في السلطة وحولت المؤسسة الخيرية إلى تجارة مربحة بتمويل من الرحمة وتمويل آخر من الخليج العربي. تم تطوير ورش العمل وبيع إنتاج الطلاب بما في ذلك الأثاث، وتم تحويل المخبر أو المخبز إلى صراف آلي. وبنفس الطريقة أصبح المستوصف على مر السنين مستشفى خاصا بحكم الأمر الواقع الذي يطلب أجرة مقابل الخدمة، ويعمل بأطباء وخاصة الأطباء المصريين. وفي ضوء متوسط القوى الشرائية في جيبوتي تفرض رسوما عاليا وتدر دخلا كبيرا، بينما تستمر في الاستفادة من التمويل من الكويتيين وغيرهم من المحسنين. يتبع هذا الوضع الأسبوع المقبل. وفيما يتعلق بالأخبار الدولية، في اليمن البلد الذي تأثر به الحرب منذ عام 2015 أعلن التحالف بقيادة السعودية يوم الأربعاء 8 أبريل وقف إطلاق النار من جانب واحد سار المفعول في اليوم التالي يوم الخميس.
ومخطط لمدة أسبوعين قابل للتمديد. وقدمت الرياض قراراً رداً إيجابياً على النداء الذي وجهه في 25 مارس أطراف النزاع اليمني من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الإسكات الأسلحة الموجودة في وباء كورونا بشكل أفضل. وهذا أمر يبعث على الارتياح للشعب اليمني، حتى إذا قبل الإعلام ببعض التشكيك من قبل المتمردين الحوثيين. وفي سياق آخر تلوح في الأفق في هذا البلد كارثة إنسانية جديدة تلوح في الأفق في هذا البلد وفقا للمدافعين عن حقوق الإنسان. هذه المرة فإن المهاجرين الأفارقة الموجودين في البلاد هم الذين يتعرضون للتهديد، والواقع أننا نشاهد عملية نزوح جماعي للمهاجرين عن طريق البحر إلى المياه الإقليمية لجيبوتي. إنهم محاصرون في قوارب من قبل رجال الميليشيات اليمنية في أجور المقاولين المحليين، ويعتقد أنهم من الرؤساء المرتبطين بالمملكة العربية السعودية الذين قيل أنهم رأوا أو ترعوا هذه العملية. وقال زكريا عبد الله وهو شخصية بارزة في الدفاع عن حقوق الإنسان بناء على طلب من المملكة العربية السعودية من أجل الدفع، بدأ اليمنيون المحتالون يجمعون في قوارب مؤقتة من المهاجرين الأفارقة في انتهاك للقانون الإنساني في جيبوتي. وبالطبع هذه الإجراءات تفضل انتشار الفيروس التاجي خلال هذه الأوقات الوبائية. والخطر هو أن هؤلاء المهاجرين سيتم رميهم في البحر شمال جيبوتي وبالتالي يقتلون. ولفت السيد عبد الله انتباه الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان إلى هذه الكارثة الإنسانية التي تلوح في الأفق. وأيضا احتوت الصين الوباء إلى حد كبير، ومع ذلك فهي مؤثرة في مواجهة أشخاص من دول أخرى تعتبرهم حاملين للفيروس التاجي. وازدادت التوترات في كانتون 15 مليون نسمة بعد اكتشاف السلطات المحلية ل8 أشخاص على الأقل مصابين الذين يترددون على منطقة يوكسيو حيث يعيش مجتمع أفريقي كبير، وكان من بينهم 5 نيجيريين فروا من الحجر الصحي للذهاب إلى المطاعم والأماكن العامة. وذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن انتهاك الحجر الصحي أجبر السلطات على اختبار أو عزل حوالي 2000 شخص كانوا على اتصال بهم. وأدت قضية النيجيريين ال5 إلى تدفق من التعليقات البغيضة على وسائل التواصل الاجتماعي، بل أن البعض دعا إلى طرد جميع الأفارقة من الصين. ومع ذلك فمن بين 114 حالة مستوردة لا يوجد سوى 16 أفريقي والآخرون من الرعايا الصينيين. وقال عدة أفارقة لوكالة فرانس بريس أنهم طردوا من منازلهم ثم رفضوا في الفنادق. وكان علي أن أنام تحت جسر لمدة 4 أيام دون أكل أي شيء. وقال الطالب الأوغندي توني مياتشي لوكالة فرانس بريس: لا يمكنني أن أشتري الطعام لأنه لا يوجد متجر أو مطعم يقبلني. ويقول العديد من الأفارقة الذين اتصلت بهم وكالة فرانس بريس أن أفراد المجتمع الآخرين تم فحصهم وفرض الحجر الصحي عليهم. ورفضت شرطة كانتون الإجابة عن أسئلة وكالة الصحافة الفرنسية. واعترف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجان سوء الفهم في الإجراءات الوقائية في كانتون. ودى السلطات المحلية إلى تحسن آليات وأساليب عملهم. هذا التمييز يثير الدهشة من الصين التي تفتخر بعلاقات ممتازة مع معظم الدول الأفريقية والتي منحتهم تبرعات بالإمدادات الطبية لمحاربة كوفيد-19. هذه هي نهاية هذه النشرة. شكرا لكم على متابعتكم، وتستمر الأخبار على صوت موجات جيبوتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل دعيوا ذاك اللي يهي أما سيدن جها لقى جيتي ذاك اللي بحري وحنقور كستبا قبل دعيوا ذاك اللي يهي segunda liga gitie darkala igo kedae mikela ilahay irkalagu godlo kurmada
malagohaye gasinkayga jaray amase gongaha layga giijiye garka laygu xidhay waxaan ii gube malagohaye gasinkayga jaray amase gongaha layga giijiye garka laygu xidhay midgarkay lahayd god walaagu rido gurmadaana midgarkay lahayd god walaagu rido gurmadaana magaabiye dunkadayo hararayo magaaraye magaabiye dunkadayo hararayo magaaraye waaya cabdiraxmaan waxaan goor kastaba gabaldhaciyo waa gaadhka layga yahay amase gongaha layga giijiye garka laygu xidhay waxaan goor kastaba gabaldhaciyo waa gaadhka layga yahay amase gongaha layga giijiye garka laygu xidhay midgeelay lahayd cirka lagu godlo gurmadaana midgeelay lahayd cirka lagu godlo gurmadaana magaabiye dunkadayo hararayo magaaraye magaabiye dunkadayo hararayo magaaraye magaabiye dunkadayo hararayo magaaraye weli halkaad naga dhegaysanaysaan waa raadiyo lvd iminkana waxaa noo waramaya weriye maxamed siciid waana kan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marwooyin iyo mudanayaal kusoo dhowaada idaacadda codka shacabka jabuuti ee lvd wararkeennan maanta waxaa ka mid ah halista xanuunka caabuqa ee coronavirus ayaa weli kusii fidaya caasimadda jamhuuriyadda jabuuti iyadoo tirooyinka dhimashada ee ugu horeeya isoo baxayaan dadka saboolka iyo guryaha lagu xanibay dalka jabuuti oo cadha muujiyey shacabka afrikaanka ee degan dalka shiinaha ayaa kala kulmay shacabka shiinaha takooridanka caabuqa ee coronavirus
intaasi waa warkii oo kooban haddana kusoo dhowaada warkii oo fidsan bismillaahi raxmaani raxiim warkii dalka halista xanuunka caabuqa ee coronavirus ayaa weli ku sii fidaya caasimadda jamhuuriyadda jabuuti iyadoo tirooyinka dhimashadii ugu horreysay ay soo baxeen xanuunka caabuqa ee coronavirus ayaana weli naaqusmin dalka jabuuti iyadoo aad u sii kordhayso kiisaska dadka laga helay xanuunkaasi oo boqolaal sare u dhaafay dhimashada labada qof ee lasoo sheegayo ayay kala yihiin nin iyo haweeney da-doodu ay tahay waayeel kuwaasoo dabiib ugu jiray markii hore dhakhtarka arraxma ee degmada belbela iyagoo xanuunkani uu uga soo gudbay dhakhaatiir masaariya oo ka shaqeeya dhakhtarkaasi arraxma kuwaasoo dhowaan ka soo noqday safar dhankaasi ee dalka masar oo ay ku tegeen intii aan la joojin duulimaadyada caalamiga wararka ay helayso idaacadda codka shacabka jabuuti ee LVD ayaa sheegaya in mid ka mid a dhakhaatiirtaasi uu is-ogaa inuu xanuunka caabuqa u hayo markii uu safarka ka soo laamay balse uu ku shaqaynaya xaaladaasi isagoona wax digniina uga bixin dadka ku hareeraysan ee shaqaalaha iyo bukaanada iskana karantiilin shacabka isagoo laga shaki qabo in dad fara badan uu u gudbiyo xanuunka caabuqa ee coronavirus iyadoo waqti xaadirkan ay labadaasi dhakhaatiir ee reer Masar ku karantiilaysan yihiin dhakhtarka magaalada Carta ee loogu talagalay dadka u xanuunsan xanuunka caabuqa ee coronavirus tirada dadka ka bogsaday xanuunka caabuqa ee coronavirus ayaa lasoo sheegaya in ay yihiin 50 ruux balse ay tahay mid si weyn oo foojigan looga taxadaro ka hortagga xanuunka caabuqa ee coronavirus dadka saboolka ee guryaha lagu xanibay dalka Jabuuti oo cadho muujiyay waqti xaadirkan uu xanuunka caabuqa ee coronavirus ku sii fidaya dalka Jabuuti xabsi guryeentuna ay ka hirgashay ayay haraad iyo gaajo la soo diristay bulshada ku nool xaafadaha caanka ah ee caasimadda jamhuuriyadda Jabuuti iyo magaalooyinkeeda caasimadda jamhuuriyadda Jabuuti iyo magaalooyinka kale ee dalka ay halkudhig guryihiina joogdu ayna sidii ugu habbooneed ee loogu talagalay taakuleynta shacab weynaha reer Jabuuti ee saboolka u badan ayna soo gaadhin iyadoo ay wacdiga xukuumadda ka socota idaacadda raadiyaha iyo telefishinka taliska ayuu ficilku yahay mid aad u liita meedaanka ay degan yihiin shacabku wasiiradda arrimaha bulshada Muna Cusmaan Aadan ayaa sheegtay 3 abril 2020 in ay qaybisay 8500 oo boorashimeeda tan iyo waqtigii uu kaligi taliyay Ismaaciil Cumar Geele uu ku dhawaaqay 23 Maarso 2020 in guryaha la joogo balse 8500 oo boorashimeeda ay tahay mid baahida bulshooyinka reer Jabuuti aan dabooli karin iyadoo waliba halkii boon ay tahay 10,000 oo faranka Jabuutiya shacabka reer Jabuutina ay u og yihiin sixir bararka ka jirta dalka halka boon uu u saamaxayo qoyskiiba 15 kiilo oo bariisa 14 kiilo oo sonkora 15 kiilo oo daqiiqa 5 litir oo saliida 1 kiilo oo timir ah iyo 5 kiilo oo baasta taasoo ku filnaan karin hal qoys bishii taasoo keentay in shacabka reer Jabuuti ee guryaha lagu qasbay ka muujiyeen cadho caasimadda iyo goboladaba iyadoo inta fara badan ayna weli helin intaasi cadhadan ayaad moodaa in ay ku sii baahayso shacabka reer Jabuuti ee saboolka u badan marka la fiiriyo dhankaas iyo baraha bulshada oo ay xaqiiqadu taalo tan iyo waqtigii laga helay dhakhtarka arraxma laba dhakhaatiir oo xanuunka caabuqa ee coronavirus qaba ayay idaacadda codka shacabka Jabuuti ee LVD u kurgashay in ay soo ogaato xaqiiqda dhabta ee xaruntaasi dhakhtarkan ayaa loogu talagalay caruurta agoomaha iyada oo ay maalgelisay 2000 hay-ad laga leeyahay dalka Kuwait oo magaceeda la yiraahdo arraxma dhakhtarkaasi ayaa kaloo leh xarun ay agoomaha lagu hayo hadday tahay hoy cunno iyo waxbarashaba xaruntaasi ayaa loogu talagalay caruurta agoomaha ee ka weynaaday dugsiyada waxbarasho ay dowladdu leedahay halkaasoo lagu baro waxbarashada farsamo gacmeed ee kala duwan agoomahaasi ay hay-addu ugu ballan qaaday in ay ka caawin doonto dhanka caafimaadka iyo cunnadaba iyadoo ay leedahay xaruntaasi arraxma dhakhtar layska daweeyo iyo warshad furunka laga soo saaro goobahaasi caafimaad iyo furun ayaa adeeg bilaash u fidinaya dhammaan
agoomaha wax ka barta iyo masaakiinta addegan xaruntaasi iyada oo uu wakiil uga ahaa hay-addaasi muwaadin reer jabuuti oo u dhashay dalka masar oo magaciisu la yidhaah cabdulqani al qurayshi xukuumadda keligii taliya ismaaciil cumar geelle ayaa xaruntaasi loogu kala talagalay adeega agoomaha iyo masaakiinta kusoo rogay in lacag laga qaado iyadoo ay kharashkii xaruntaasi taalay oo loogu talagalay agoonta iyo agabkoodiiba ay xukuumadda ismaaciil cumar geelle iibisay warshadii furunka iyo dhakhtarkiina ka yeeshay meel baayac mushtara oo agoomaha iyo masaakiinta looga urursado lacagta iyagoo ka faa'iidaysanaya deeqda ay hay-addaasi ugu deeqday masaakiinta iyada oo ay xukuumadda keligii taliya ismaaciil cumar geelle ay ka dhigtay dhakhtarkii iyo warshadiiba kuwa gaar loo leeyahay oo qiimo qaaliya lagaga furto masaakiinta iyo agoomihii loogu talagalay la socdo toddobaadka dambe qaybta kale ee xaruntaasi agoomaha iyo masaakiinta ay taliska macangaga ismaaciil cumar geelle u bedeshay goob koox gaar ay leedahay oo bayac mushtara shacabka afrikaanka ee degan dalka shiinaha ayaa kala kulmay shacabka shiinaha takuurid dhanka caabuqa ee coronavirus kadib markii ay iska xakamaysay shiinuhu xanuunka caabuqa ee coronavirus taasoo uu kasoo bilaabmay dalkiisa ayaa magaalada konton ee dalka shiinaha oo ay ku nool yihiin shacab ka badan 15 milyan ay ka kacday xiisad dhanka xanuunka caabuqa ee coronavirus kadib markii ay ogaadeen mas-uuliyiinta maxalliga in ugu yaraan 8 qof oo qaba xanuunka caabuqa ee coronavirus ay ka soo noqdeen degmada Yuxu oo ay ku nool yihiin shacab fara badan oo Afrikaan ah dadkaasi laga helay xanuunka caabuqa ee coronavirus ayay 5 ka mid noqdeen dad u dhashay dalka Nigeria kuwaasoo aan iska karantiinin suuqyada iyo shawaaricda magaaladaasi Konton mas-uuliyiinta maxalliga ah ee magaaladaasi ayaa soo tira koobay 2,000 qof oo ay shakhsiyaadkaasi qaba xanuunka caabuqa ay la xiriireen kuwaasoo isla markiiba la karantilay waa sida ay soo warisay wargeyska maxalliga ee dowladda dalkaasi Shiinuhu arrinka shanta Nigerianka ee caabuqa coronavirus laga helay ayaa kiciyay xiisad midabta koob ah iyo cunsuriyad ka dhan madowga dhankaasi iyo baraha bulshada ee magaaladaasi Konton iyadoo qaar Shiinaysi ku baaqeen in laga saaro madowga magaalada Konton lagana tarxiilo 114 qof oo laga helay xanuunka caabuqa ee coronavirus ay 16 qof ay noqdeen dad madow oo ka soo jeeda dalka Afrikaanka ee magaaladaasi Konton degan dhanka inta kalena ay noqdeen muwaadiniin Shiinaysa shakhsiyaad Afrikaana ayaa u sheegay wargeyska AFP laga leeyahay dalka Faransiiska in laga saaray guriyihii ay ka deganaayeen magaaladaasi Konton kadibna loo diiday in ay hodheelada kireystaan Tony Matias oo ah wiil dhalinyaro oo u dhashay dalka Uganda oo tacliin u jooga dalkaasi Shiinaha ayaa ka mid ahaa dadkii laga caydhiyay guryahooda oo u sheegay in wargeyska AFP 4 maalmood uu seexday kaabad isaga oo wax cunin isagoo intaasi ku daray inuu waxba ka iibsan karin dukaanada iyo maqaaxiyaha magaaladaasi Konton Afrikaan fara badan oo la soo xiriiray wargeyska AFP laga leeyahay dalka Faransiiska ayaa u sheegay in dad ka mid ah qowmiyadda Afrika ka soo jeeda ee degan magaaladaasi Konton si degdeg loo ururiyay loona karantilay iyaga oo la baarayo taasoo ay ka aamuseen jawaabteeda ciidamada booliiska ee magaaladaasi Konton ee dalka Shiinaha arbacadii 8 abriil 2020 waxaa magaalada London ee dalka Ingiriiska ugu geeriyooday xanuunka caabuqa ee coronavirus abwaan Axmed Ismaaciil Xuseen Xudaydi oo ku caan ahaa boqorka cuudka abwaan Xudaydi ayaa ahaa tiir ka baxay fanka iyo suugaanta Soomaaliyeed isagoo ka mid ahaa dadkii dhidibada u taagay fankii hore iyo kan casriga ah abwaan Xudaydi ayaa soo galay fanka isagoo da'diisu tahay 18 jir kana soo bilaabay magaalada Cadan ee dalka Yemen marxuun Xudaydi ayaa ka mid ahaa abwaanada Soomaaliyeed ee farakutiriska ay ka mid ahaayeen abwaan Cali Sugulle Cigaal abwaan Cabdilaahi Qarshe iyo macalinkiisii Cabdi Xamdulle Shanle oo wax ka bedelay kagana tagay taariikh suugaanta Soomaaliyeed gaar ahaan dhinaca cuudka abwaan Axmed Ismaaciil Xuseen Xudaydi ayaa ku dhashay magaalada Berbera ee gobolka Saaxil 1928 wuxuuna door weyn ku lahaa halgankii xornimo doonka ee 1960 ee Somaliland maxmiyadii boqortooyada Ingiriiska kaga qaadatay xornimadeeda isagoo ku suntay taariikho badan oo maguuraan marxuunka ayaa ku dhintay magaalada London ee dalka Ingiriiska isagoo ay da'diisu tahay 29 sano jir idaacadda codka shacabka Djibouti ee LVD ayaa ka tacsiyadeynaysa dhammaan bahda fanka iyo suugaanta waxgaradka waayeelka aqoon-yahanada qoysaska ehelada qaraabo
qaraabada asxaabta iyo shacabka Soomaaliyeed dhammaantood in Allah ka siiyo samir iyo iimaan ugana baryaynaa inuu ka waraabiyo naxariistiisa janno. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. sidoo kale waxaa Khamiistii 9 Abriil 2020 ku geeriyooday magaalada Ottawa ee dalka Canada walaalkeen Ibraahim Cusmaan Xaashi oo ahaa xubin qaali ah oo ka tirsan xisbiga MRD ee dhaqdhaqaaqa dib u cusboonaysiinta dimuqraadiyadda iyo horumarka ay ku leedahay qaaradda North America. Ibraahim Cusmaan Xaashi ayaa ahaa aabe 3 caruur iyo hooyadood kula noolaa dalka Canada waxauna ahaa muwaadin reer Jabuuti oo ka soo jeeda gobolka Cookaar ee waqooyiga dalka Jabuuti isagoo waxbarashadiisa jaamacadeed kadib noqday tiir ka mid ah guddiga fulinta xisbiga MRD ugu qiimo leh carrada Canada. waxa uu ahaa shakhsi dhoola cadayn badan bulshaawiya uguna qancinta badan dhanka siyaasadda iyo dimuqraadiyadda. marxuun Ibraahim Cusmaan Xaashi ayaa adduunka ka tegay Khamiistii 9 Abriil 2020 isagoo dulmidiid ah kana soo horjeeda dulmiga iyo tacaddiga uu ku hayo keligii taliya Ismaaciil Cumar Geelle shacabka reer Jabuuti kuna wafaaday si sharaf iyo karaama ay ku jirto. shaqaalaha idaacadda codka shacabka Jabuuti ee LVD ayaa tacsi tiiraanyada u diraysa qoyskii iyo qaraabadii uu ka baxay walaalkeen Ibraahim Cusmaan Xaashi allana u baryaynaa inuu ka waraabiyo jannooyinkiisa ballaadhan. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. intaasi waxa inoogu dhan warkeennan maanta tan iyo intaynu hawada dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo iyo amaana Allah. dabadeed heshiiya inaad raacdo dulkale ma wax loo dulqaad naftaydii diidayo kamadaad dhegayse adaa segay dawgii iga durgu alaalay haatan dayradaadan ku dadaalayayo imaad diirinayside ogowtu markuu kaa badan waan kaa daldorsaday dushayga hagani la dabaalo cashada waan kaa daldorsaday dushayga hagani la dabaalo cashada hablaha da'daadana dandan sidaayo dibnahayga uma furin dembi kamaan gelin duleed kagamaan tegin hablaha da'daadana dandan sidaayo dibnahayga uma furin
daqaradu igaareen inaad iga durugtaa ma wax loo dulqaata daruuriidda ay siiyo dabeel caafimaad baan deeqooy ku moode waxaad tahay bafii daran haatan dayradaadan ku dadaalayaayo imaad fiirinayside ogow dumarku kaa badan waan kaa daldorosade dushahayga haganin la dabaalo cashada waan kaa daldorsaday dushahayga haganin la dabaalo cashada hayga doqonkee ka doortay dumarku aad daryeeli weyno weli daacadda ku qabaa dembigaaba waxaa dhigay wadnahayga doqonkee ka doortay dumarku aad daryeeli weyno weli daacadda ku qabaa adiguna debnaariyo inaad dacalka goysaa ma wax loo dulqaata dayaxoo aleeliyo waa dulkiisu leeqaan dadka kaaga socdee waxaad tahay habeen dama haatan dayradaadan ku dadaalayaayo imaad fiirinayside ogow gabdhuhu kaa badan waan kaa daldorsaday dushahayga haganin la dabaalo cashada waan kaa daldorsaday dushahayga haganin la dabaalo cashada sidaas waxaan kusoo dabayaaqaynaynaa barnaamijkeennii maanta waxaanan gebi ahaantii inaga tegaynaa ismaqal dambe oo xiisa nabadgelyo iyo nooli kulan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Thank you.